Naimbag sa Pilipinas at tuyan dagiti kangurunan adamag diti PTV Cordillera. Impanakal ti Department of Social Welfare and Development Cordillera nga adda ti matultulungan ti ahensya a biktima ti kinaranggas iti rehiyon. Adu kadagiti ti ubing ken babae. Amon iti report ni Christine Bornolia sa Baway. Kabataan ng pag-asa ng bayan, dayta timay sa karagiti nalatak a pagsasao ni Dr. Jose Rizal. Mamati ti kaaduan a dagiti agtutubo ti namnama iti kagimungan. Gaputa dakkel ti akam dagitoy a posible amang baliw iti komunidad. Nangruna ita a moderno a panawan. Dakkel ti agbali na kontribusyon dagiti agtutubo tapno makaipaay iti baro nga ideya ken solusyon iti nagduduma nga issue. Dayta ti gapuna no apay nga agtultuloy amang ipapaay ti programa ti Department of Social Welfare and Development Office kadagiti agtutubo. May sa programa ti opisina, ti maipaayan iti kaskana natulong dagiti agtutubo a biktima iti panag-abuso. Iti datos ti DSWD Cordillera, naka-i-record dagitoy iti 80 makaso ti child abuse iti rehiyon. Dito po sa Cordillera, sir, ay meron po tayong datos ng child abuse. Ayan. So, meron po tayong 89 cases for 2025 po. Kategory po ng mga ito ay pwede pong sexual abuse, physical abuse, emotional abuse, neglect. Yun po ang pwede pong mag-fall sa RA 7610. Sigun iti opisina, kang runa na rason no apay mapaspasamak ti panagabuso kadagiti ubingken agtutubo. Gapo iti kinarigat ti panagbiag, asin narunuan iti gender inequality. Inyunay unay ti ahensya kadagiti ubing ken agtutubo a biktima iti panagabuso a dagos nga i-report dagitoy kadagiti masaknan nga opisina. Tapno matulungan da adagos ken makemmeg dagiti perpetrator. Kung mayroon man pong mga ganitong kaso at hindi alam kung saan pupunta, maaari pong lumapit sa pinakamalapit na tanggapan ng ayon PNP, RACU o Regional Anti-Cybercrime Unit po natin, ang ating LSWDOs. Doon po tayo pwedeng po lumapit at sila po ang mag-guide sa atin kung ano po ba yung maaari nating gawin. Kabayatan na mangipapaaymet iti DSWD Cordillera iti nagduduma nga assistance kadagiti biktima iti panagabuso, kas iti financial assistance, livelihood skills training, ken shelter. Christine Bornolia sa Baway, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Kabayatan na dakkel ti maaramidan ti internet iti panagbiagdag iti umili ng runa kadagiti ubing ita henerasyon. Nupay kasaday ti matika daw yan awagas iti panakaisag makda. Sigun iti Regional Anti-Cybercrime Group Cordillera, adalata dagiti ubing kan babae iti rehiyon a biktima iti online sexual abuse kan exploitation of children and child sexual abuse. Ada detalya ni Bridget Marcasi Pangosfian. Idi na palabas sa lawas, nagamag ti may sa lalaki kapoy iti maata pa panangibugaw na iti 2 a minor de edad nga agtawan iti 17 ken 19 ket 6. Iti report ti pulisya, nagamag ti lalaki iti November 28 iti Bakakang Norte, Baguio City, babaan iti search warrant. Dito'y matan ang nakumpiskar dagiti otoridad ti sumagmamano a kagawaan ti suspek a pakairamanan ti router, computer, cellphones, camera, storage drives ken dadumapay. In possession siya ng mga usaik, sisaim materials. Ito yung mga pictures, nude pictures ng mga bata na naka-store sa kanyang gadgets. So based dito, yung tao was apprehended. Sumango ti lalaki iti kaso panaglabsing iti anti-online sexual abuse wenno exploitation of children ken anti-child abuse of exploitation materials. Gapo iti dayta at adda papairtingan ti Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera ti kampanyada kontra iti online sexual abuse wenno ti online sexual abuse or exploitation of children and anti-child abuse or exploitation materials. Regular da mangisaysayangkat iti information education campaigns, seminars kadagiti lokal a gobyerno, pagadalan ken naganak tapno mapakaamuan dano kasano a maliklikan ken maitalo ti awareness iti osaek sisaem. Sa mga parents po natin or sa mga guardians, pwede po nating pakialaman yung mga gadgets ng ating mga anak para maiwasan po natin na ma-involve sila sa mga ganitong activities. Kabayatan na, papairtingan mo ti Department of Social Welfare and Development ti panangipaayday ti nagduduma nga intervention.
Kagiddan iti dayta, guy-guyuguyon da dagiti naganak at tutukan da dagiti aktibidad dagiti anak da iti social media ken internet. Kas kang runaan na proteksyon kadagiti ubing kontra iti nasao a kaso. Ni-encourage din namin na i-lessen yung yung paggamit ng mga technologies po lalo na kapag magkakaroon tayo ng family time para din po natin matutukan din po ang mga bata. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Dagiti kang runan adamdamag diti PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, ken YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na Bangal daw.